प्रथम सामुएल अध्याय 2। पुणी हान्ना प्रार्थना करी कहिला, मोर अंतकरण सदाप्रभुठारे महा उल्लास करुअछि, सदाप्रभुठारे मोर श्रृंग उन्नत होइअछि। मोर मुख मोर शत्रु मानक निकटरे फिटिअछि, जेहेतु मु तुम परित्राणरे आनंद करे। सदाप्रभुको तुल्य पवित्र आउ केही नाही, जेहेतु तुम्भ भिन्न आउ केही नाही, केवल आम्भମାନଙ୍କ परमेश्वरको तुल्य कौनसी शैल नाही। एपरि अति अहंकार रे आउ कथा न कुह, तुमମାନଙ୍କ मुखरू दाम्भिकता निर्गत न हेउ, कारण सदाप्रभु सर्वज्ञ परमेश्वर अटंती। ताहांक द्वारा सकल क्रिया तौला जाए। वीरमानଙ୍କର धनु भंगा जाइअछि और झुंटी पड़िया लोकमानଙ୍କର कटी बଳରେ बंधा जाइअछि। जेउमाने परितृप्त थिले सेमाने आपे खाद्य निमंते वेतनजीवी होइअछंती, और जेउमाने क्षुधित थिले सेमाने विश्राम पाइअछंती। हाँ, बंध्या 7 संतान प्रसव करिअछि, और जହାର अनेक संतान संतति थिले से निस्तेज होउअछि। सदाप्रभु मृत्यु घटांती और सजीव करंती। से पाताल को ओह्लाई आणंती और ऊपर को उठाई नियंती। सदाप्रभु निर्धन करंती और धनवान करंती। से नत करंती, से मध्य उन्नत करंती। से कुलीन मानक संगे बसाइबा पई और गौरव सिंहासन अधिकार करिया पई धूलिरू दिन को उठांती, और दरिद्र को खतराशिरू उन्नत करंती। कारण पृथ्वीर स्तंभ सकल सदाप्रभुंकर, और से तही उपरे जगत स्थापन करिअछंती। से अपना धार्मिक लोकमानकर चरण रक्षा करिवे, मात्र दुष्ट माने अंधकार रे नीरव कराजिवे। जेहेतु कौनसी मनुष्य बलरे जयी होई परिबो नाही। जो माने सदाप्रभुंक सहित विवाद करंती से माने भग्न हेबे। से स्वर्गरे थाई सेमानक विरुद्धरे गर्जन करिवे। सदाप्रभु पृथ्वीर प्रांत भाग पर्यंत शासन करिवे, और से अपना राजा को बल देवे। पुणी अपना अभिषेकींक श्रृंग उन्नत करिवे। ए उतरे इल्काना रामा स्थित अपना गृह को गला। पुणी बालक एलिजाजकंक सम्मुखरे थाई सदाप्रभुंकर परिचर्या कला। एलिंकर पुत्र माने पापाधम संतान थिले, से माने सदाप्रभुंकु जानिले नहीं। सेई जाजक माने लोकमानक सहित एपरि व्यवहार करथुले जे कौनसी लोक बलिदान कले मांस सिद्ध हेबा समय जाजकर दास हस्ତରେ त्रिशूल घेनी आसे। आउ से पात्र बा तसला बा हंडा बा कराई भितरे मारे। जेतेक त्रिशूल रे आसे से सबु जाजक निये। इस्राएल रो जेते लोक सिलो को आसिले सेठा से माने से समस्तक प्रति एही परि करुथिले। आहुरी मेद दग्ध करिवा पूर्वरु जाजकर दास बलिदानकारी लोक निकट को आसी कहे, जाजक पई मांस दियो, कारण से तुम्भठारु सिद्ध मांस नेबे नहीं, कंचा नेबे। एथिरे जेबे से लोक ताहाकु कहे, मेद एही खणी दग्ध हेबो, तई उतारे तुम्भ प्राण जेते चाहे सेते नियो, तेबे से उत्तर करे नाही, मात्र एही खणी ताहा मते देबाकु हेबो, तुम्हे न देले ताहा बलरे नेबी। ए रूपे सदाप्रभुंक साक्षातरे सेही जुबा लोकंकर पाप अति भारी हैला, कारण सेही लोक माने सदाप्रभुंक नैवेद्य तुच्छ ज्ञान कले। से समय सामुएल बालक शुक्ल एफोद पिंधि सदाप्रभुंक सम्मुखरे परिचर्या कले। आउरी तांकर माता प्रतिवर्ष आपण स्वामी संगे वार्षिक बलि उत्सर्ग करियाको आसिया बेले तांको पई गोटिए स्थान चोगा बनाई तांको कतिकी आनी थाए। पुणी एली इल्कानाकू और ताहार भाज्याकू आशीर्वाद करी कहिले, सदाप्रभुंक निकटरे जहा निवेदित होइछि सेई निवेदन सकाशु सदाप्रभु एई स्त्री ठारू तुम्भकु संतान देउंतु। ए उतरे सेमाने आपणा गृह को फेरी गले। पुणी सदाप्रभु हान्नार तत्वावधारण कले, और से गर्भधारण करी 3 पुत्र और 2 कन्या प्रसव कला। एथि मध्यरे सामुएल बालक सदाप्रभुंक साक्षातरे बढ़ियाकु लागिले। एली अति वृद्ध हेले। पुणी तांकर पुत्र माने समुदाय इस्राएल प्रति जहा जहा कले, और समागम तंबू द्वार निकटरे सेवाकारिणी स्त्रीगण सहित किपरि शयन कले, ए सब कथा से शुणिले। तो से सेमानकु कहिले, तुमे माने की हेतु एपरि कथा करूअछ? कारण मु एही समस्त लोकंक ठारू तुमनक विषय रे नाना मंद कथा सुनुअछि। नाही नाही, मोर पुत्र माने मु जेउ जनरब सुनुअछि भल नुहे। तुमे माने सदाप्रभुंक लोकमानंकु आज्ञालंघन कराउअछ। मनुष्य जेबे मनुष्य विरुद्धरे पाप करे तेबे परमेश्वर ताहार विचार करिवे, मात्र मनुष्य जेबे सदाप्रभुंक विरुद्धरे पाप करे तेबे किए ताहा पक्षरे प्रार्थना करिवो? तथापि
ସେମାନେ ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ରବ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ମାତ୍ର ବାଳକ ସାମୁଏଲ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ସାକ୍ଷାତରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାତ୍ର ହେଲେ। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଲୋକ ଏଲିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ତୁମ୍ଭ ପିତୃଗୃହ ମିଶରରେ ଫାରୋର ଦାସତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଆମ୍ଭେ କି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇନାହୁଁ? ଓ ଆମ୍ଭେ କି ଆମ୍ଭ ବେଦୀ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଓ ଧୂପ ଜଳାଇବାକୁ ଓ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଏଫୋଦ ପରିଧାନ କରିବାକୁ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ତାହାକୁ ଯାଜକ ହେବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିନାହୁଁ? ଆହୁରି ଆମ୍ଭେ କି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ଅଗ୍ନିକୃତ ସମସ୍ତ ଉପହାର ତୁମ୍ଭ ପିତୃଗୃହକୁ ଦେଇନାହୁଁ? ତେବେ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଆବାସରେ ଯେ ବଳି ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛୁ, ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ତହିଁରେ ପଦାଘାତ କରୁଅଛ? ପୁଣି ଆମ୍ଭ ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମସ୍ତ ନୈବେଦ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଗୌରବ କରୁଅଛ। ଏଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭ ଗୃହ ଓ ତୁମ୍ଭ ପିତୃଗୃହ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ଗମନାଗମନ କରିବ ବୋଲି ଆମ୍ଭେ କହିଥିଲୁ ପ୍ରମାଣ। ମାତ୍ର ଏବେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତାହା ଆମ୍ଭଠାରୁ ଦୂର ହେଉ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ଭର ଗୌରବ କରନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ଭକୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ କରାଯିବେ। ଦେଖ, ଯେଉଁଦିନ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ବାହୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ପିତୃଗୃହର ବାହୁ କାଟି ପକାଇବା, ଏପରି ଦିନ ଆସୁଅଛି, ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭ ଗୃହରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ରହିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ଆବାସରେ ବିପତ୍ତି ଦେଖିବ। ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଗୃହରେ କେହି କଦାପି ବୃଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମ୍ଭର ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଯଜ୍ଞବେଦୀରୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ନ କରିବା, ସେ ତୁମ୍ଭ ଚକ୍ଷୁର କ୍ଷୟ ଓ ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟର ଶୋକ ଜନ୍ମାଇବାକୁ ରହିବ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ବଂଶଜାତ ସମସ୍ତେ ଯୌବନାବସ୍ଥାରେ ମରିବେ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ହଫ୍ନି ଓ ପିନ୍ହସ ପ୍ରତି ଯାହା ଘଟିବ, ତାହା ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ହେବ। ସେ ଦୁହେଁ ଏକ ଦିନରେ ମରିବେ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଯାଜକ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା। ସେ ଆମ୍ଭ ମନ ଓ ଆମ୍ଭ ହୃଦୟ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରିବ, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତାହାର ବଂଶ ସ୍ଥିର କରିବା। ପୁଣି ସେ ଆମ୍ଭ ଅଭିଷିକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସର୍ବଦା ଗମନାଗମନ କରିବ। ଆଉ ତୁମ୍ଭ ବଂଶର ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଏକ ରୂପା ମୁଦ୍ରା ଓ ଏକ ରୋଟି ପାଇଁ ତାହା ପାଖକୁ ଆସି ପ୍ରଣାମ କରି କହିବେ, ବିନୟ କରୁଅଛି, ମୁଁ ଯେପରି ଖଣ୍ଡେ ରୋଟି ଖାଇବାକୁ ପାଇବି, ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଯାଜକତ୍ୱ ପଦରେ ମୋତେ ରଖ।